warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Danisha Tegar Helmina, NIM 7124110018 dari kelas PAI 2K, kelas karyawan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 1 sampai 15 guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah baca tulis Al-Quran. Dosen pengampu Ibu Siti Maimunah, SPDI, MSI. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wa injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun sadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu muttasabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtighaa'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai' wa ulaika hum waqudun nar. Kada'u bi ali fir'aun wallazina min qablihim wa kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu sadidul iqab. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atut
fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal ayn wallahu ayyidu binasrihi man yasha' inna fi zalika la ibratan li ulil absar zuyina linnasi hubbus shahawati minan nisa'i wal baniya wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal ad'ami wal khars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Kul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina attaqu inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Kini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid dari surat Al-Imran ayat 1 sampai 15. Ayat 1, Alif Lam Mim. Terdapat hukum tajwid mad lazim harfi musbah muncul pada huruf yang terletak pada permulaan surat mempunyai 3 ejaan. Huruf tengahnya huruf mad dan huruf ketiga mati asli. Panjangnya adalah 6 harokat. Ayat kedua, Allah, itu ada hukum tajwid tafkhim karena lafal Allah didahului huruf fathah. La ilaha illallah. Terdapat mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu huruf alif di lain kalimat bacaannya bisa 2 sampai 4 atau 5 harokat. Wal ayyul qayyum. Pertama ada alif lam qamariyah karena terdapat huruf alif dan tanda sukun. Kemudian ada juga mad aridi li sukun di akhir kalimat. Bacaannya bisa 2 sampai 4 atau 6 harokat. Ayat 3 musaddiqal lima. Terdapat hukum idgham bila guna karena terdapat tanwin bertemu huruf lam. Wa anzala. Ada hukuman ikhfa hakiki karena terdapat nun sukun bertemu huruf za, dibaca samar. Wal injil. Terdapat hukum bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf jim dan ada mad aridi sukul di akhir kalimat jika diwakofkan. Di ayat 4 min qabl ada huruf ikhfa karena nun sukun bertemu huruf qaf. Lalu ada qalqalah sugro karena terdapat huruf qalqalah ba. Hudal linnas. Idgham bila guna karena fathah tanwin bertemu huruf lam. Lalu ada
gunah karena terdapat huruf nun bertasjid. Wa anzala itu ada hukuman ikhfa karena nun sukun bertemu huruf za. Innal lazina itu ada hukum guna karena terdapat nun bertasydid dibaca dengung 2-3 harokat, dan ada mat tabi'i karena terdapat huruf yang didahului kasrah. Bi ayatillahi hukum tajwid mad badal karena ada huruf alif berharokat fathah berdiri dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, dan ada taqiq karena lafal Allah didahului oleh kasroh. Lahum adabun sadid idhar safawi karena ada min sukun bertemu huruf ain, bacanya jelas tidak dengung, dan ada ikhfa karena domah tanwin bertemu huruf dibaca samar. Wallahu azizun dzuntiqam ada takhrim karena lafal Allah didahului fathah, dan ada 2 ikhfa masing-masing karena doma tanwin bertemu huruf zal dan nun sukun bertemu huruf ta dibaca samar. Di ayat 5 Innallah ada bacaan gunah karena terdapat nun bertasydid dibaca dengung, dan ada takhrim karena lafal Allah didahului fathah. Syai'un fil terdapat hukum tajwid ikhfa karena domah tanwin bertemu fa dibaca samar. Di ayat 6 huwallazi matobi'i karena yang disukun oleh kasroh panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yusawwirukum fil arham itu ada hukuman izhar safawi sebab min sukun bertemu fa, alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu hamzah. Yasha mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata panjangnya 5 harokat. La ilaha mat jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam lain kata panjangnya antara 2-5 harokat. Alaikal kitab huruf lin karena yang disukun sesudah huruf berharokat fathah dan alif lam qomariyah, sebab alif lam bertemu huruf qomariyah yaitu kaf. Di ayat 8 pada lafal Rabbana mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif, bacanya panjang 2 harokat. Qulubana mat tabi'i sebab huruf wawu sukun didahului lam domah dan nun fathah bertemu alif, membacanya panjang 2 harokat. Wahab kolkolah sugro karena huruf kolkolah ba sukun berada di tengah kalimat, membacanya dipantulkan ringan. Miladun idgham bila guna sebab nun sukun bertemu lam bertasydid, membacanya masuk huruf lam ditahan, dan ikhfa sebab
nun sukun bertemu kaf, membacanya dengung dan samar. Di ayat 9, Rabbana innaka, ro dibaca tafkrim, mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah. Pada lain kata panjangnya 2-5 harokat. Guna sebab huruf nun ditajwid. Di ayat 10, innalladzin, itu hukum bacaannya guna sebab nun ditajwid mad tabi'i sebab ya dikasroh. Amwaluhum wala afkaruhum, amwaluhum wala auladuhum. Hukum bacaan idhar safawi sebab min sukun bertemu huruf wawu. Mad tabi'i sebab alif di fathah panjang 1 alif. Mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah. Pada lain kata panjangnya antara 2-5 harokat. Di ayat 11, kada bi ali fir'aun, itu terdapat hukum mad badal sebab alif fathah berdiri panjang 1 alif atau 2 harokat. Ro dibaca takrik atau tipis sebab disukun oleh kasroh huruf lin, sebab wawu disukun oleh fathah. Min qablihim, ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf qaf. Sugro sebab huruf ba sukun asli. Di ayat 12, kullillazin, itu terdapat hukum idgham mutamatsilain sebab bertemu 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yaitu lam mad tabi'i sebab dikasroh. Wa bi'sal mihad, alif lam komariah sebab alif lam bertemu huruf min mad aridil li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup lalu dibaca waqaf qalqalah kubro sebab huruf dan sukun karena diwakafkan. Di ayat 13, qad kana, itu terdapat hukum qalqalah sugro sebab dal sukun asli mad tabi'i sebab alif di fathah. Lakum ayatung fi, itu ada hukum idhar safawi sebab min sukun bertemu alif. Mad badal sebab alif fathah berdiri panjangnya 1 alif. Ikhfa sebab tanwin bertemu fa. Mad tabi'i sebab yang dikasroh. Mayyasha, itu ada hukum idgham bila guna sebab non sukun bertemu ya. Mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata panjangnya 5 harokat. Inna fihi, inna fihi, itu ada hukum bacaan guna sebab nun ditasjid. Di ayat 14, zuyyina linnas, itu ada hukum bacaan guna sebab nun ditasjid mad tabi'i atau mad asli sebab alif didahului oleh huruf berharokat fathah panjang mad tabi'i 1 alif atau 2 harokat. Hubbus sahawat, itu ada hukum bacaan alif lam syamsiyah
sebab alif lam bertemu huruf shin. Mad tabi'i sebab ada fathah berdiri. Wallah tafkhim atau tebal sebab lafal Allah didahului oleh fathah. Indah itu ada hukuman ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Mad silah khasirah sebab ha domin berharokat domah. Terbalik tidak bertemu huruf mad panjang satu alif. Di ayat 15, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, itu terdapat hukum bacaan ikhfa safawi sebab min sukun bertemu ba. Huruf lim sebab ya disukun fathah. Idgham bila guna sebab tanwin bertemu min. Ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu za. Mad tabi'i sebab fathah berdiri panjangnya satu alif atau dua harokat. Khalidina fiha, itu terdapat hukum bacaan ajil. Mad ajil sebab ada fathah berdiri ya di kasroh dan alif di fathah. Demikian tugas ujian tengah semester baca tulis Al-Quran. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.